तेहें बक्तुई अतुते कांग्रेस रेन मारांग अगुवान अधीर रंजन चौधरी आह सेटरेना कथा ताहें कना मेनखान बाडायोग कना अतुते उनी दो बांको बोलो हचाए कना जहां खातिर उनी दो शांति निकेतन रेना डाहार रे दुरुब काते आजा विरोध सदर कमी हरा तोंगेरे दो होआ कदा तेहें जहां लेका बाडाय नामोग कना वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री साउते कांग्रेस रेन मारांग अगुवान अधीर रंजन चौधरी साउते केंद्रीय फरेंसिक टीम सेटरेना कथा मेना अकादा मेनखान कांग्रेस रेन मारांग अगुवान अधीर रंजन चौधरी बक्तुई अतुते बांको बोलो हचोआय कना जहां खातिर उनी दो शांति निकेतन रेना डाहार रे दुरुब काते आजा विरोध सदर कमी हरा तोंगेरे दो होआ कदा बक्तुई अतुरेना नीत रेना जहां हालत अबो बन नेल दाड़े कना गोटा वेस्ट बेंगल पोनोत साउते गोटा भारत दिसम हुलो चमकावा कना और तेहें ममता बनर्जी साउते बाडाय नामोग कना अधीर रंजन चौधरी हो सेटेरेना कथा ताहें कना मेनखान अधीर रंजन चौधरी आतुते बांको बोलो हचोआय कना जहां खातिर उनी दो शांति निकेतन रेना डाहार रे दुरुब काते आजा विरोध सदर कमी हरा तोंगेरे दो होआ कदा अबो बन नेल दाड़े कना नोडे तेहें ममता बनर्जी सेटेरो आय ओना खातिर ते पुलिस हो अडी बर्ती मुतायन रे मेना आकात कुआ साउते सानाम कमी हरागे अडी निरापत्ता को बजाय दोहो काते को कमिएदा और नोडे कांग्रेस रेन मारांग अगुवान अधीर रंजन चौधरी होते ही सेटरेना कथा ताहें कान तया मेनखान उनी दो आतुते बांको बोलो हचाय कना जहां खातिर उनी दो शांति निकेतन रेना डाहार रे दुरुब काते आजा विरोध सदर कमी हरा तोंगेरे दो होआ कदा नुआ बाबते आरो जस्ती साइडबन बाडाया ओना लागि तीन सारा नित फोन करे जोपड़ा ओरे मेना आकादे आलेर रिपोर्टार देवजानी सरकार देवजानी जेमनटा আমরা দেখতে পাচ্ছি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বাবুকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এখন তিনি শান্তিনিকেতনের রাস্তায় বসে তার বিরোধ প্রদর্শন করছেন আর কি জানতে পারছো এবং মুখ্যমন্ত্রী তুমি জানো যে আজকে বেলা 12টার সময় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল এই বক্তব্য গ্রামে আসার কথা ছিল তারা এই গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলবেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনবেন এমনটাই আমরা প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রে খবর পেয়েছিলাম এবং এখানে তাদের একটি মিছিল করারও কথা ছিল রাষ্ট্রপতি শাসনের ভাষণ দিয়ে তাদের মিছিলটা করার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু 12টার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখানে আসার কথা ছিল তিনি চলে এসেছেন তো সে কারণে আমরা যেটা জানতে পারছি যে শ্রীনিকেতন মোড়ে অধীর চৌধুরীকে আসতে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিবাদে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং তারা সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে এই মুহূর্তে তো আমরা এই মুহূর্তে জানতে পারছি যে কংগ্রেস যেমন একদিকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদে ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে যে যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল দিন ধরে থেকে বলেছিলেন যে তারা মানে উন্নাও বা হাথরাসে উত্তরপ্রদেশের তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে বিজেপি আটকে দিয়েছিল কিন্তু তারা সেটা করছেন না তারা কিন্তু বক্তব্যে সবাইকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন বিরোধীদের প্রবেশ করতে দিচ্ছেন তো তারপরেও তিনি এই কথা বলার পরও কেন কংগ্রেসকে আটকে দেওয়া হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং আজকে আমরা যেটা জানতে পারছি যে দুপুর 3টে সাড়ে 3টের মধ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল তারা এই গ্রামে আসছে সেখানে সে প্রতিনিধি দলে থাকছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং কংগ্রেসের বক্তব্য যে শুধুমাত্র বিজেপিকে এই গ্রামে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র কংগ্রেসকেই আটকানো হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে তারা কিন্তু ক্ষোভ প্রদর্শন করছে এবং এই মুহূর্তে বক্তব্য গ্রামের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে কিন্তু তার হেলিপ্যাড কিন্তু নেমেছে হেলিকপ্টার নেমেছে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি এই এলাকায় ঢুকবেন এখানকার যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন গ্রামবাসীরা রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং যারা ভাদু শেখের পরিবার ভাদু শেখের স্ত্রী সন্তান তারা অপেক্ষা করছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের কিছু অভাব অভিযোগ রয়েছে তারা সেগুলো মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চান এবং এই এলাকায় এই মুহূর্তে এলাকাতে কিন্তু জনমানবহীন মানে এখানকার যারা গ্রামবাসীরা রয়েছেন তারা আতঙ্কে এই ঘটনার যে 8 জন মারা গেছে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছে যে 8 জন মারা গেছে সেই ঘটনার পর থেকে কিন্তু গোটা এলাকা গোটা গ্রাম ঘর ছাড়া অন্যত্র চলে গেছে তারা ভয় পাচ্ছে যে পুলিশ তাদের যদি তাদের কোনো মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় সেই ভয় তারা চলে গেছে তবে কিছু মহিলা রয়েছেন একজন পুলিশের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তিনি জানিয়েছেন যে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান এবং তারা নিরাপত্তা চান পুলিশের নিরাপত্তা চান এবং তারা যে পরিস্থিতির মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছে সেই পরিস্থিতি থেকে তারা মুক্তি পেতে চান মুখ্যমন্ত্রী
দেবযানী, আমরা যেমনটা জানতে পারছি, তুমি যেমনটা জানালে যে এলাকাবাসীদের কথা বলার পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জির আর কি কি কর্মসূচি রয়েছে? দেখো, এই মুহূর্তে প্রথমেই যেটা আমরা জানতে পারছি যে তিনি বকচির গ্রামে আসবেন। এখানে ভাদু শেখের পরিবার বা গ্রামের ভাদু শেখ তৃণমূলের এই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন, তো তিনি তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। এছাড়াও গ্রামের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে যে কজন রয়েছে, কারণ প্রথমে তোমাকে বললাম যে গ্রামবাসীরা কিন্তু ঘর ছাড়া, নিজেদের ঘর থেকে তারা অনেক দূরে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে তারা এই মুহূর্তে রয়েছেন। তো যে কজন রয়েছেন, কয়েকজন মহিলা রয়েছেন, তাদের স্বামীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের দাবি যে তাদের স্বামীরা নিরাপরাধ, তারা কোনো অন্যায় করেননি, তার সত্ত্বেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তো তাদের স্বামীদের মুক্তির জন্য তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানাবেন। তো যে কজন মহিলারা রয়েছেন, 9-10 জন মহিলা এবং একজন পুরুষ রয়েছেন, এই কয়েকজনের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলতে পারেন, এমনটাই আমরা সূত্রের খবর পাচ্ছি। এবং এরপর তিনি রামপুরহাট হাসপাতালে যাবেন, যে আহতরা ওখানে ভর্তি রয়েছেন তাদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং সেখান থেকে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন সার্কিট হাউসে, রামপুরহাট সার্কিট হাউসে তার একটি প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে। কারণ তুমি জানো যে এই ঘটনায় পুলিশকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। তো যেহেতু তিনি পুলিশ মন্ত্রী, তো তার দিকেও কিন্তু আঙুল উঠছে এবং সে কারণে তিনি ভালো করে এই ঘটনাটি আবার একদম পুরা থেকে কি হয়েছে এবং সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি নেবে এই প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ কর্তাদের কাছ থেকে, এবং তারপরে তিনি কি পরবর্তী পদক্ষেপ নেন সেদিকে কিন্তু তাকিয়ে আছে গোটা রাজ্যবাসী। সুকুমনি, ধন্যবাদ তোমায় দেবযানী। ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱤᱛ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱥᱤᱨᱟᱹᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ। ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ। ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱦᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ जहां हॉस्पिटल रे जहां को घायल आकाना उनको साव ᱧᱟᱯᱟᱢ लगित ते होय चलाआ। इना तायम आजा मिद प्रशासनिक बैठक मेना आकादा, ओना कमी होरा रे होय सेलेदोआ। आ नित जहां लेका बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ जे कांग्रेस रेन कमियर कोआ ओंडे सेटेर रेना काथा ताहे काना, मेनखान ओना अतुते बांको बोलो होचो आको काना। ओना खातिर आको श्रीनिकेतन मोड़ रे दुरुब काते आकोआ बिरोध सदर कमी होरा तोंगे रेगे को तो होआ कादा। उनकुआ मेन जे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी होलाय मेन लेआ जे ओकोय हो ओंडे चलाव लगित बाधा बनु आकादा। मेनखान एंते रेहो बीजेपी दो बांको आटोकेत कुआ, एखेन कांग्रेस पार्टी के को आटोकेत कुआ। नुआ बाबते हो उनको दो पोनत सरकार चेतान रे आकोआ कुकुली को तेरांग आकादा। आबो नित बन नेला सरासरि चितर मेंदो वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी नित रामपुर हाटे सेटेर आकानाय आर ओना रेनाग गे सोजे चितर। वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी तेहेñ ओटे सेटेर आकानाय बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ थानित हर को जहां मेना आकात कुआ उनको सावे गापाल मारावा, उनको दुक आनाट रेनाग काथा होय आंजम ताकोआ। साउते उनको निरापत्ता एम रेनाग काथा होय रोपोड़ा उनको साउते तार इना तायम बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ जे ममता बनर्जी तेहेñ रामपुर हाट रे हॉस्पिटल रे जहां घायल आकान हर को तीक्षा लगित ते भर्ती रे मेना आकात कुआ, उनको साव होय गापाल मारावा। इना तायम मिद प्रशासनिक बैठक रे हों सेलेदे ताहेना। जहां लेका बोन बाडाय दाड़े काना जे केंद्रीय फरेंसिक टीम हो 3-3:30 बजा ओक्ते रामपुर हाट रेना बकटुई अतुते को सेटेरोआ। नित ममता बनर्जी बकटुई अतुते सेटेरे मेना आकादेया। साउते ओंडे भादु शेख रेन घाड़ो झोर साउते आडे पासे टोठारेन जहां हर को मेना आकात कुआ, मेंदो जहां बांको दड़ा का उनको साव होय गापाल मारावा। नुआ बाबते आरो जस्ती सही बन बाडाया ओना लगी 3 साल नित फोन कर रे जोपड़ा मेना आकादिया बापी रुंडू। बापी जहां लेका बन बाडाय दाड़े काना जे ममता बनर्जी नीते सेटेर आकाना और मेनखान एटा सेद बन नेल दाड़े काना जे कांग्रेस रेन मारांग अगुआन उनको दो आतुते बांको बोलो होचो आकाना। जहां रे ममता बनर्जी हुला ले ताहे काना जे ओकाय राजहारी पार्टी को हो ओंडे बोलो लगी दो विधि निषेध बनु आकादा। मेनखान तेहेñ उनको पोनत सरकार चेतान रे आको कुकली को राकाबेदा जे चिदा उनको बांको बोलो होचो आको काना। और नी ताबो बन नेल दाड़े काना जे श्रीनिकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध सदर कामी होरा तोंगे रेको दो होआ कादा।
टेक्निकल इशू खातिर ते जोपड़ा बांग गानोग काना मेनखान आबो जहां लेका बोन बाडाय दाड़ेयाग काना जे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी नीत ओडे सेटेरे मेना आकादेया साउते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना 3-3:30 बजा ओक्ते केंद्रीय फॉरेंसिक टीम हो ओंडे को सेटेरोआ आर नोडे नीत कांग्रेस रेन अगुआन को सेटेर रेना काथा ताहे काना मेनखान उनको दो अतुते बांग को बोलो हचो आको काना जहां खातिर ते उनको दो श्रीनिकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होरा तोंगे रेको दो हुआ कदा अब वो नेल दाड़ेयाग काना ममता बनर्जी नीत ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया और आडी बाड़ती पुलिसी निरापत्ता हो ओंडे तोंगे रेगे मेना आकादेया जाते जहां लेकान अघटन को आलो हुयुग मा अब वो नेल दाड़ेयाग काना नीत ममता बनर्जी ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया और नुआ मांग रे कांग्रेस रेन अगुआन को ओंडे सेटेर रेना को कुरुमुटु लेदा मेनखान उनको अतुते बांग को बोलो हचो आकाद कोआ मेनदो उनको दो अतु भीतिरते बांग को बोलो हचो आकाद कोआ जहां खातिर उनको दो श्रीनिकेतन मोड़ रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होरा तोंगे को दोहो आकादा आ जहां लेका बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना 3-3:30 बजा ओक्ते केंद्रीय फॉरेंसिक टीम को सेटेरोआ नीत आबो बो नेल दाड़ेयाग काना ममता बनर्जी गाड़ी अतु सेट बोलोन काना अतुरे जहां तीन हड़ को मेना आकाद कोआ उनको सावे गापाल मारावा इन साउते भादु सेकरेन घारोज हड़ को साउते होय ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ और उनको दुख अनाट रेना कथा होय आजोमा जहां रेना सोझे चित्र आबो ट्राइब टीवी रेना स्क्रीन रे बो नेल दाड़ेयाग काना वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया से नीत गे सेटेर आकानाय ओंडे अडी बाड़ती पुलिसी निरापत्ता मेना आकादा जहां लेका चित्र बो नेल दाड़ेयाग काना ममता बनर्जी ओंडे सेटेर रे मेना आकादेया और नीत बई बईते उनी दो अतु सेने बोलोन काना और अडी बाड़ती पुलिसी प्रशासन निरापत्ता रे मेना आकाद कोआ से पुलिस अडी बढ़ती मोतायन रे मेना आकाद कोआ नीत बकटुई अतुरेना हालत अडी तेदगे बड़ी मेना आकादा जहां खातिर ते थानित होड़ को हो आकोआ घारोज मेंदो ओड़ा दुर बगी काते को निर्जोंग काना किछि गान होड़ ओंडे मेना आकाद कोआ तेहिन ममता बनर्जी सा उनको को ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ आर को रोपोड़ा साउते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना ममता बनर्जी उपप्रधान भादु शेख रेन घारोज होड़ साला होय गापाल मारावा ओते महा हिलो नीदे बेला जहां घटन हुया काना ओना घटन बाबते नीत गोटा वेस्ट बेंगल हुला चमकावा काना और नुआ नीत वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी सेटेरे मेना आकादेया नुआ को आरहो जस्ती से अपडेट बोन बाडाया ओना लगे ते इनसला नीत फोन करे जोपड़ा मेना आकादा बापी डुंडू बापी जहां लेका बो नेल दाड़ेयाग काना ममता बनर्जी नीत ओंडे सेटेरे मेना आकादेया और एटा से कांग्रेस रेन अगुआन को नुआ आतुरे बोलो रेना को कुरुमुटु लेदा मेनखान बांग को बोलो हचो आकाद कोआ जहां खातिर ते उनको दो श्रीनिकेतन डाहार रे दुरुब काते आको विरोध सदर कमी होड़ा तोंगे रेको दो आकादा जहां रे वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी हुला लेई ले ताहे कानाय जे उना आतुते बोलो लागित ओकोय हो बांग को माना कोआ मेनखान तेहे नुआ इदी काते उनको सरकार चेतान रे कथा को तेरांगेदा चेदेम बाडाय ᱧᱟᱢᱮदा जहाँ को बड़ा का जहाँ का वायलेंस घटन हुई करना ना वायलेंस घटन ना बड़ा करना से ऑनलाइन जहाँ का ना चित्र नाम जहाँ से 8 गोटांग हर को गोज करना मेनखान नौ मुद्रे निलक कान इटा राज्य रे दन को यहाँ को मोबाइल का ओने चलाव करते आकुआ राज्य रे एने को कुरुमुटिया ना लगे प्रशासन पांचटा कोना जाते ओंडा आतुरे आरो जहाँ का ना उनका अघटन को अरि घटा मा जहाँ से ममता बनर्जी सीएम दो ओने चलाव करना चला ओने चलाना का ओने मा एकेंगी प्रशासन व्यवस्था को थना साथे जहाँ का बड़ा का जहाँ इटा पार्टी को जुदि सेटल लेनखान तो ओने आडी गान नुका घटन चित्र के नेल दाड़े राज्य रे जहाँ इटा अगुआन को मेना का को उनको मको तेना आकुआ रोटी सिखा लगे तो ना लगे तो नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना जे ओंडे इटा जहाँ तक राज्य रे दल को मेना को ओंडे बांग को सेटल जोगा ममता बनर्जी ओंडे को उडुगो एनाते हमको पलखन को सेटल चोकवा मेखा जहाँ का चित्र अब बया दले कांगे ममता बनर्जी ओंडे सेटल कना आ उनको जहाँ तक के हॉल मेंदो ओना आतुरे जहाँ का वायलेंस लेकान घटन हुई कान तना वायलेंस घटन जहाँ तक के हॉल ओंडे को ठेकना से उनको हॉल नित गाड़ी गान दुक रे मेना का कोडी बोतर रे मेना का उनको हॉल को साव गालमरा लगी ते ममता बनर्जी चलाव कते उनको हॉल साथे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱭ ᱧᱟᱯᱟᱢ कते अबुम बड़ा दले कांगे जहाँ का चित्र नेल ᱧᱟᱢ लेना ना चित्र खन ओने जहाँ का वायलेंस चित्र नेल ᱧᱟᱢ लेना नोआ दिकते नोआ बड़े अपना जे ऑनरेन हॉल को जाते नापाय से मेंदो ओने घारोचन हॉल उनको नापाय से को चोरी मिटन जहाँ मितो ममता बनर्जी हाँ करा साथे ये लोग ना जे ऑनरेन हॉल को जहाँ तक बिना का आड़े पासे में जहाँ तक हॉल ना सानाम हॉल ओना आतो वही कते आको निजे ओड़ा इटा से को नील कना तो नुआ को अलिकान बोतर रे चित्र जहाँ नेल कादा वायलेंस मा हुई कना मेनका वायलेंस मुद्रे नेलो कना जे हॉल बोतर रे ना को उनको हॉल जते नापाय से खेले आनो सीएम ममता बनर्जी ओना सेटर कना सेटे कते उनको सानाम हॉल साव ᱧᱟᱯᱟᱢ कते उनको मने को केटे चेपा बापी आबो जहाँ लेका बन बाडाई का आजे होलागे
वेस्ट बेंगल फॉरेंसिक टीम ओंडे तुनखी लगी तेको सेटल लेन ताहे कना मेनखान तेहिं बाडाई नामोग कना जे केंद्रीय फॉरेंसिक टीम को सेटलोआ नोआ बाबते चेद एम बाडाय दाड़ेया कना इकल जहां बन बड़ा दले काहे नितो जहां से ममता बनर्जी होला जहां ले के आज नवा घटन हुई कना नवा घटन रेन जहां तिने के ऑपोजिशन पार्टी को मेना का उनको आको लेकाते को नवा हैंडल पूरा मुटे लगे मेनखान नुंका जहां चित्र बाइन कना तासे जहां तिने के नेलो कना जे ओने जहां तिने के मेना का उनको नापाय से कमी दा नवा जहां वायलेंस कान घटन हुई कना वायलेंस कान के साथे नवा घटन रे नितो पुलिस को तुनखी कना मेनखान नवा के लेकाते जहां का सीएम ममता बनर्जी लेका जे नौकाना चितर एकाल इन का बीजेपी तो नवा रे नितो बोलो कते आको लेकाते गोरा चुरिया मेटन मारंग ये को कराव दा मेनखान नितो जहां का नेलो कना वायलेंस घटन हुई कना मेनखान नवा रे जहां तिने के राजनीति दल मेना का उनको आको रोटी सिखा लगे मिटे आको कौड़ी को लहादा मेन गाना जे आको लेकाते मिटन सरकार बदनाम चुरिया को मुटर को मेना का ये कमुन जहां लेका अब बन बाड़ा दाड़े कना बापी जे ओंडरेन होड़ को आडी तेद के बोतर रे मेना आकात कुआ मेन दो किछि गान होड़ के ओंडे मेना आकात कुआ तो पुलिस निरापत्ता उनको चिकते निरापत्ता को एमा कुआ जे ओंडरेन होड़ आरो दोहराते ओंडे को रोड हिजुक मा ठीक है जहां को बड़ा का नितो जका हाई कोर्ट रे जहां कोलकाता हाई कोर्ट जहां ऑर्डर जारी का जोना सनाम टोठा रे सीसीटीवी कैमरा लगा कना नोआ कैमरा लगा कना तो नेलो कना जे ओना कोन हॉल जाते सेव को तेले अब सीएम नेल दाड़े कना के सीएम ममता बनर्जी ऑर्डर सेटर कना मेनखान ओना को टोठा रे हॉल मान तो बोतर रे मेना को जहां कना चित्र नेल नाल लेना मेन गाना जे नोआ चित्र नेल कते ऑर्डर हॉल जहां तक मेना को बोतर रे मेना को मेनखान नो बोतर जाते नितो हॉल को जाते निजेरा उड़ात को रोल है दड़िया नोआ पौड़ी को लहा कना जब बड़ा कना जे तो आको घर जहां तक हॉल मैंने मिटे जहां के बड़ा उनी निजेरा घर बाई कते आया नहीं रे चला कना तो उनी ता तीन वीडियो चला कते न्यापाम कते उनी उड़ाते रोल चुरिया कथा मेता दे उनका बोतर जहां चित्र बांग कना तो नोआ को अडिगान नुंकाना कथा मेना कदा जहां होते नेलो कना जे थराम नितो सरकार हन कुरुमुटी दा जाते हॉल मॉडर्न हॉल नापाय से साथे झालकाना नुंकाना दोहलातार अलू घटन होय मानल के सानाम पौड़ी ले लहारे कुरुमुटी दा जाते नोआ घटन मा हुई कना मेनखान नितो जाते हॉल नापाय से जीवी खंडा दले माना कुरुमुटी मेना कदिया सीएम ममता बनर्जी साथे तीन जाबु नेले कना नोआ मेटन अडी मारंग मेटन पौड़ी सीएम पास्ता खा रहा कना जे तीन सीएम ममता बनर्जी उनको ओड़ा हॉल साव न्यापाम लगी ते उनको जहां दुख रे मेना का कोना दुख हटिंग लगी ते आज पास्ता खना मेटन कुरुमुटी मेटे पौड़ी लहा कदा आज उनी सेटर कना नोआ जहां पुन नेल दले कना जे ओंडे सीएम मा सेटर कान के साथे उनी साथे आरहो आडी मारंग अगुन को सेटर मेना को साथे नेल दले कना बुन जे ओंडेना जहां चितर अबु बुन नेल दले कना सरासरी बिरभूम आकुरे जहां बुन चितर बुन नेल दले कना नोआ मेटन नोआ जिनिस मेना कदा नोआ बड़ाय कना जे सीएम हो उनको होड़ा जहां दुख मेना कटी कम चुरिया कुरुमुटी मेना साथे उनको भितर रे जहां नितो बोतर मेना कदा ना बोतर उडुक लगी चला से तो सीएम ममता बनर्जी ओने सेटर कते उनको को हर को नाते तो मने रे नवा जिनिस जो आज सीएम ममता बनर्जी हेकना पलेखान नितो जहां कना अघटन को बाय घटा ना लगी सीएम ममता बनर्जी आज पांचटा कना ना कुरुमुटी दाय जाते जहां तिने की हॉल ओने मेना का को उनको उड़ा को रोड हिजो चला से बोतर तन तो जहां तिने हॉल मेना का जहां कना घटन हुई कान ना घटन तो सरीगे हॉल को बोतर कना उनको बोतर कान हॉल को जाते उड़ा को रोड हिजो मा ओना कुरुमुटी रे नितो मेना कदिया सीएम ममता बनर्जी आयमा सारहाव बापी अब बन नेल दाड़े कना जे ममता बनर्जी नीत अतुरेन होड़ साला ए गापाल माराव कना ओना रेना सोझे चितर गे ट्राइब टीवी ना स्क्रीन रे झलकाव राकाब कना और अब नेल दाड़े कना बोन नीत बागटुई अतुरेना जहां घटन सिरजेवा कना ओंडे थानित होड़ हो किछि गान के मेना आकात कुआ भादु सेकरेन घारो छोन हो तेहेन ममता बनर्जी हिजु बाबते आको आतु तेको रुड़ हेज आकारा मेनखान नुंकुआ मेन नुंकुआ जहां आनाट अभियोग मेना आकादा ओना ममता बनर्जी को मेताया और ओना सोले रेना कुरुमुटु जाते हुयुक मा सरकार पाहटा खन ओना हको खोजोक कना नित आबो बो नेल दाड़े कना ममता बनर्जी थानित होड़ को सावे गापाल माराव कना इना तायम जहां रामपुरहाट वायलेंस घटन रे को घला कना उनको साव न्यापाम लगे ते हॉस्पिटल ते होय सेटेरोआ
जहाँ लेका अब वो नेल दाड़े काना जे ममता बनर्जी थानी थोड़को सामे गपाल मारावा काना से गपाल माराव दाय और उनको आनाट रेना कथा होय आजोमेदा और इन तायम जहाँ लेका बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना उनी दो रामपुर हाट रेना हॉस्पिटल ते होय चला जहाँ को तिक्छ लगित ते भर्ती रे मेना अकात को उनको सावे ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ और इन तायम में प्रशासनिक बैठक रे हों सेरेते ताहेना नित बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी ओंडे जहाँ रेन घारोज होड़ को बोंगा तला काना साउते भादु सेक रेन घारोज होड़ नुंको साउ ओही गपाल माराव काना बाडाय तेना कथा काना बकटुई अतुरे नित होड़ के बनु अकात को मेंदो जीवी जलाते सनाम को नीरा काना नित उनको को खोजोग काना जे नोडे निरापत्ता बढ़ती हुई मा और उनको हो आकुआ घारोज ते मेंदो जहाँ उड़ा दुहर बगी काते को नीरा काना उनको हा आकुआ घारोज ते को दुवर हिजुग मा नोआ बाबते अब बो नेल दाड़े काना ममता बनर्जी हुला रेगे उछल ले ताहे कानाय नेताजी इंडोर स्टेडियम खोन जे तेहेज उनी बकटुई अतुते सेटेरोआ और ओना रेना सोझे चित्र अब बो नेल दाड़े काना जे ममता बनर्जी नित ओंडे सेटेरे मेना आकादेया साउते थानित होड़ को सावे गपाल मारावेदा नुआ को बाबते आरो जस्ती अपडेट बोन बाड़ाया ओना लागिते इनसाला नित फोन करे जोपड़ा मेना आकादेया देवजानी सरकार देवजानी আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি মমতা ব্যানার্জি স্থানীয় মানুষদের সাথে কথোপকথন করছেন এছাড়াও আর কি জানতে পারছো দেখো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 1:10 নাগাদ এই বকটুই গ্রামে এসেছেন এবং তারপরে তিনি এখানকার যারা স্থানীয় মানে গ্রামবাসীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং যারা এখানকার মানে স্থানীয় বাসিন্দা তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তারা আমরা যে ছবি দেখলাম যে সব মানে মহিলারা বিশেষ করে তারা কিন্তু কান্না ভেঙে পড়েন তার কারণ সবারই কিন্তু একটাই বক্তব্য যে তাদের নিরাপত্তা চাই তারা শান্তিতে বাঁচতে চায় তাদের যে সমস্ত মহিলারা আমরা দেখলাম যে কাঁদতে কাঁদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানাচ্ছেন তাদের এদের মধ্যে অনেকের স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তারা তাদের দাবি যে তারা তাদের স্বামীরা নির্দোষ তারা এই ঘটনার মধ্যে কোনোভাবেই জড়িত নয় তাদের স্বামীদের পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে এমনই অভিযোগ তাদের সেই অভিযোগ তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে করেছে এবং তারা যে পুরুষরাও রয়েছেন তারাও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এখানে একটা পুলিশ নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন তারা বারবার বলছিলেন যে দিদি আমরা যাতে এখানে শান্তিতে বাঁচতে পারি আমরা কিন্তু এখানে শান্তিতে বাঁচতে চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কথা শুনেছেন আমরা ভাদু শেখের বাবা তাদেরও বক্তব্য তাদেরও প্রতিক্রিয়া আমরা যে পেয়েছি ভাদু শেখের বাবারও বক্তব্য যে তিনি তার মানে এই পরপর তার 2 ছেলের মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েছেন এবং ভীষণভাবে তিনি হতাশ হয়েছেন গোটা পরিস্থিতি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে কথা বলবেন আমরা এরকমটাই দেখতে পাচ্ছি কারণ সকাল থেকেই ভাদু শেখের পুরো পরিবার তার স্ত্রী সন্তানরা অপেক্ষা করছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকলের সঙ্গে কথা বলছেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করছেন ইতিমধ্যে তুমি জানো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু এখানে আসছেন সে কারণে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল এসেছে তাদেরকে শ্রীনিকেতন মোড়ে আটকে দেওয়া হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই কিছু তদন্তকারী দল তারা এই এলাকায় এসেছিলেন আর সেখানে তারা কিছু রিপোর্ট সেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন বলে আমরা কিন্তু খবর পাচ্ছি সুকুমারী দেবজানি আমরা যেমনটা জানতে পাচ্ছি এখানে গ্রামের মানুষদের সাথে কথা বলে তিনি আবার রামপুরহাটে যারা ভর্তি আছেন হসপিটালে তাদের সাথে দেখা করতে যাবেন সেখানে পুলিশের নিরাপত্তা কেমন আর সেখানে ঠিক কখন পৌঁছাবেন দেখো এখানে বকটুই গ্রাম থেকেই তিনি রামপুরহাট হাসপাতালে যাবেন বলে আমরা জানতে পারছি এবং তারপর তার একটা প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা রয়েছে সেই সার্কিট হাউসে সেই বৈঠক হওয়ার কথা তার কারণ তোমাকে আমি আগেও বললাম যে যেহেতু এই ঘটনায় পুলিশকে কাঠগড়া তোলা হচ্ছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আপনারাও শুনতে পাবেন অন্য পাবলিকরাও শুনতে পাবেন এই ঘটনাটা তো আমি প্রথমেই বলি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা এবং আমাকে বলতে দিন এটা এত দুঃখ গাথা এবং মর্ম ব্যথার ঘটনা যে আমি যখন সকালে শুনেছিলাম গত পরশু আমি সঙ্গে সঙ্গে ববিকে ফোন করে বলি তুই ইমিডিয়েট যা আমি কেষ্টদের ফোন করে পাঠাই
এবং আমি ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে, আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য, এবং ফলে আমার শিশু থেকে শুরু করে, মা থেকে শুরু করে, ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। 10টা বাড়ি পুড়েছে। ভাদুও খুন হয়েছে। ভাদু খুন হওয়ার পরে আরো 10টা বাড়িতে আগুন লেগেছে, এবং সেখানেও 8 জন, ভাদুকে নিয়ে 8 জন না, ওকে বাদ দিয়ে ওকে নিয়ে 8 জন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের যেটা ডিমান্ড, আমি যেটা শুনেছি, এক হচ্ছে আমি পুলিশকে বলবো, পুলিশের কে আছে এখানে? ডিজি আছে। পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারত, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল, তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো? আগেও খুন হয়েছে, এই গ্রামে আগেও অনেক খুন খারাপি হয়েছে। সেটা এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, যারা এবং ডিআইবি তারাও দায়িত্ব পালন করেনি। সুতরাং যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। এমন ভাবে সাজাতে হবে কেস, কারণ আমি শুনেছি আগের কেসটা যেটা মার্ডার হয়েছিল 3-4 বছর আগে, হাইকোর্ট থেকে বেল পেয়ে গেছে। সুজপুরে যেরকম হয়েছিল, সুজপুরের কেসটা দেখে নিন, এবং দেখে কেস এমন করে তৈরি করতে হবে পরিবারের লোকেদের কথা, পাড়াপড়শিদের কথা নিয়ে। খুন হওয়াটাও খারাপ, অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে মারাটাও খারাপ। দুটো ঘটনাকে আমি কন্ডেম করছি, এবং আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না যে একে পেলাম না, ওকে পেলাম না, বা 2 জন পালিয়ে গেছে। যেখানেই পালাক ধরে নিয়ে আসতে হবে। আর যে কজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বা যারা বাকি আছে, আনারুল অ্যারেস্ট হবে। আইদার ও সারেন্ডার করবে পুলিশের থানায় গিয়ে, তা নাহলে ওকে যেখান থেকে পাবেন অ্যারেস্ট করবেন। তার কারণ হচ্ছে যখন পাবলিক ওকে বলেছিল যে ঘটনা ঘটতে পারে, এবং এসডিপিও জানতো, আইসি জানতো। দেখুন, আমি যখন একটা খবর বলছি, আমি এখানে চেয়ার হিসেবে বলছি না, আমি একটা মানুষ হিসেবে বলছি। এটা আমার মানবিকতা। তারা নেগলেক্ট না করলে এই ঘটনা ঘটতো না। সঙ্গে সঙ্গে যদি পুলিশ পিকেটিংটা দিত, কিন্তু পুলিশ পিকেটিং দেয়নি। এরপরে হচ্ছে আবার এখনো ধরুন যাদের মেয়েরা বাচ্চারা বেঁচে আছে, যে কোনো সময় তাদের বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে কেউ অ্যাটাক করতে পারে। বহিরাগত বড় বৃহত্তর কনস্পিরেসি আছে এখানে। সুতরাং এইখানে ভালো করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। 2 হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে, পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। আমি 60% যে পুড়েছে তাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম হেলিকপ্টারে করে, কিন্তু ওর জার্কিং এ শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই ডাক্তাররা অ্যালাউ করেনি। তাই আমরা এখানে এক্সপার্ট টিম পাঠাচ্ছি যাতে তার চিকিৎসা হয়। 3 হচ্ছে, আমি আগে বলিনি, তারপরে আপনি বলবেন। 3 হচ্ছে যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো, ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়, ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আজকেই দেবেন? হ্যাঁ, আপনি নিয়ে এসছেন তো? আচ্ছা, আমি দাঁড়ান, আগে দাঁড়ান না, সাজা বলে দেওয়া হয়েছে, এই সাজা বলে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। এটা পলিটিক্স করার জায়গা না। আমি যখন বলছি আমারটা ভালো করে শোনো। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, তোমার একা বলতে হবে না, সবার কথা শুনতে হবে। আর আপনারা যে পরিবারগুলোর কথা বলছিলেন, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটা আপনারা মানতেও পারেন, না মানতেও পারেন। জীবনের বিকল্প কখনো টাকা হয় না, জীবনের বিকল্প কখনো চাকরি হয় না। আমি জানি এটা ভাই, তবুও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। যে চলে যায় তার পরিবারগুলো কি করবে? তার পরিবারগুলোকে দেখতে হয়, এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। তাই আমি যেটা ঠিক করেছি এখন আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক,
আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক, আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো, তার কারণ পরিবারগুলো চলবার জন্য। পানিশমেন্ট, আমরা এমন পানিশমেন্ট আমি দেখতে চাই পুলিশ করবে যাতে কোনোদিন এরা এই ধরনের জিনিস করতে না পারে, এবং এদের দেখে শিক্ষা নেবে অন্যরাও যাতে এটা না করতে পারে। আর সমস্ত জায়গায় সারা বাংলায় তল্লাশি চালাও, যেখানে বোমা আছে, যেখানে যন্ত্রপাতি আছে, সব উদ্ধার করতে হবে। এবং পুলিশ যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে তাকে সালাম জানাবে, আর যে অ্যাক্টিভলি কাজ করবে না, এনজয় করে বেড়াবে, তাকে পুলিশে চাকরি করার প্রয়োজন নেই। খুব স্ট্রংলি করতে হবে। দুজন অন্যায় করবে তার জন্য টোটাল ফোর্সটাকে কেউ দোষ দেবে, সেটা তো হতে পারে না। সুতরাং আমি আপনাদের বলছি, আবার বলছি, টাকা কখনো বিকল্প হয় না, চাকরি কখনো বিকল্প হয় না। আমি স্টেট, আমার নিজের যে কোটা আছে চিফ মিনিস্টারের, আমি সেখান থেকে 10 জনকে চাকরি করে দেবো। প্রথম 1 বছর নিয়ম অনুযায়ী, এটা তো ইন্টারভিউ দিয়ে হচ্ছে না, প্রথম 1 বছর ট্রেনিংও হবে না, প্রথম অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে করে দেবো গ্রুপ ডি। প্রথম 1 বছর তারা বলি আমি, প্রথম 1 বছর 10,000 টাকা করে পাবে, তারপরের বছর পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। এবং এই এমনি পার্মানেন্ট চাকরি পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি আমার নিজের কোটা থেকে দেবো। হ্যাঁ, এলাকাতে করে দেবো, কাছাকাছি করে দেবো, আশেপাশে করে দেবো। এটা আপনি 10টা বায়োডাটা জোগাড় করে ইমিডিয়েট ডিজি যাবে, ডিজির হাতে দিয়ে দেবেন। আর যে বাড়িগুলো পুড়ে গেছে ওদের ইমিডিয়েট এটা দিয়ে দিন। তারপরে যদি কারো প্রয়োজন থাকে, এখানে কার্পণ্য করবেন না, দরকার হলে আরো 1 করে দিয়ে দিতে হবে বাড়িগুলো যেগুলো পুড়ে গেছে আর কি। 1 যদি না হয় 2 করে দেবো। আরে বললাম তো, আরেকটা কি, আরেকটা কি, আমাদের ডেড বডি গেলে দিল না। 1 মিনিট, প্রধান উপপ্রধান সাহেব মৃত্যুর জন্য আমরাও মর্মাহত। আর ওটা কিভাবে বলো আমাদের এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই, আমরা জানিও না। তো যে আমাদের যে ছেলেগুলোকে আসামি করা হয়েছে, এরাও এই বিষয়ে কোনো কিছু জানে না ম্যাডাম। এদিকে শুধু ওরা এদের নামে এফআইআর করেছে, যদি এটা একটু দেখেন। দেখুন, এটা পুলিশ যখন একটা ইনভেস্টিগেশন করছে, সিট তৈরি হয়েছে, হায়েস্ট লোকেদের নিয়ে সিট তৈরি হয়েছে, তারা এনকোয়ারি করবে, রিপোর্ট দেবে কোর্টকে, এবং তারা রিপোর্ট দিয়ে যদি দেখে কারো দোষ নেই, এভিডেন্স পায়নি, তখন সেটা কোর্ট ডিসিশন নেবে, ঠিক আছে। কিন্তু আপাতত একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনায় যদি আমি অ্যারেস্ট না করি, তাহলে বিচারটা হবে কোথায়? আর এটা হতে পারে যে আপনারা, হ্যাঁ, আর এটা হতে পারে, মা আসছে, এটা হতে পারে যে ডেড বডি সেদিনকে পুড়ে গেছিল একদম পুরো, সেই অবস্থায় ফরেন্সিক টেস্টও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের যা কাজ করার কাজগুলো আমরা করে নিয়েছি। হয়তো হাতে পাননি, এটা হতে পারে কারো খুঁজে পাইনি, বা সে সময় অনেকে ছিল না, সেটা হতে পারে। আসুন, রমজান মাসের আগে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাই, তারা শান্তিতে থাকুক। তারা খুঁজে পাইনি, বা সে সময় অনেকে ছিল না, সেটা হতে পারে। আসুন, রমজান মাসের আগে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাই, তারা শান্তিতে থাকুক, তারা ভালো থাকুক। বাসাপাড়া মানে নানুরের ওই দিকটায় ভাগ্য দেখো, বাসাপাড়া আমি চিনি, ওই যে নানুরের ওখানে, আমি ওখানে একটা ওদের শহীদ 11 জন মারা গেছিল, ওখানে আমি একটা শহীদ স্তম্ভ করে দিয়েছিলাম। না, আমি এখনো বলছি এটার পেছনে বড় ঘটনা আছে। একজনকে খুন করলো, তারপরে বাড়িতে আগুন লাগালো। এটা পুলিশ সমস্ত অ্যাঙ্গেল দেখবে যে এর মধ্যে কারা কারা আছে, এবং শুধুমাত্র লোকালি হয়েছে না বাইরের লোক এসছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল পুলিশ দেখবে। আমি এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করব না। পুলিশ যাতে ইম্পার্শিয়াল ইনকোয়ারি করে এবং স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন নেয়। স্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন মানে স্ট্রং অ্যাকশন যাতে নেয়, সেটা কড়া ব্যবস্থা নেয়, সেটার জন্য আমরা বলছি। আর বাদ বাকি ওই ওদের তুমি টাকাগুলো আমি চলে গেলে দিয়ে দিও। আমার হাত থেকে একটা দিতে পারি, কিন্তু একটা দিলে তো হবে না, অনেক পরিবার আছে। সবগুলো কিন্তু পরিবারকে সব চেনো, সবাই আছে।
হ্যাঁ পিছিয়ে যাও, থ্যাংক ইউ। না না না, টাকাটা নিয়ে এসছে দেওয়ার জন্য। ওটা তখন ওটা পড়ে দেবেন। নিজেদের ঘর বাড়ি পুড়েছে, কাজ করছে না, লোকটা মরে যাচ্ছে। আপনাদের হাতে দিলে ভাগ করে নিতে পারবেন? 10 জন দিয়ে দিন, 10টা চেক ওনাদের হাতে দিয়ে দিন। 10টা পরিবারের এইটা 10টা চেক, এটা হচ্ছে 5 লাখ টাকা করে যেটা। আর বাড়ির টাকার চেকটা দিন। ওদের পরিবার, আরো দুটো পরিবার কোথায় আছে? দাঁড়াও বাবু, দাঁড়াও, ওর ভাদুশেখের পরিবারকেও দিয়ে দিও, কিন্তু এটা দাও ওইটা বাড়ি। এখানে 5টা আছে, দাঁড়ান দাঁড়ান, 5টা আছে, ওখানে দুটো 7টা, সব নাম লেখা আছে। 5 আর 3 8টা হলো, 8টা হলো। আর এটা হচ্ছে বাড়ি, বাড়ির জন্য কত দাও? এটা হচ্ছে বাড়ি 8টা লাগবে। বাড়িটা হ্যাঁ, আচ্ছা, বাড়ির 3টে দিয়ে গেলাম, আর 5টা ডিএমএস একটু পরে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার হাতেই দিয়ে যাবে, ওনাকে আইডেন্টিফাই করে নিন, যে কোনো একজনের হাতে দিন। জামাইকেও দেবে। ওই যে জামাই মেয়ে যেটা আছে, ওই বাসাপাড়া থেকে এসেছিল, এইটা জামাই মেয়ে। হ্যাঁ, এটা জামাই মেয়ে। তিনটে দিয়েছি মেরামতির জন্য টাকা, এই আর একটা 4টে হলো, তাহলে আর 4টে পরে দিয়ে দিচ্ছি। আর 4টে পরে দিয়ে দিচ্ছি। আর তুমি একটা কাজ করো ভাই, হ্যাঁ, ওরা বলছে 1 লাখ টাকা করে হবে না, 1 সেকেন্ড, বাড়ি তৈরির জন্য ওদের 2 লাখ টাকা করে দিয়ে দাও। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, যে হসপিটালে আছে যে ভদ্র মহিলা, তার, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী, ওনাকে আলাদা করে 1 লাখ টাকা দিয়ে দেবে, ওনার চিকিৎসা আমরা করে রাখবো, প্লাস ওনার হাতে ওটা দিয়ে দাও। আর দুটো বাচ্চা আছে, জানি আমি 2 বাচ্চা আছে, হ্যাঁ, আর 2 জন আছে অল্প লেগেছে, হ্যাঁ, তাদেরও 50,000 টাকা করে দিয়ে দেবে। আমি হসপিটালে যাচ্ছি এখন, এই তো এসছেন। কটা আছে ঘরে? এটা কি ঘরে নাকি দেখা যাচ্ছে না? রিপেয়ারিং এর কটা পেয়েছেন? রিপেয়ারিং এর কি করে 4টে, পরে 2টো দিলে। প্রথমবার বললাম, বলছে হ্যাঁ, এই বাবা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন, আপনি এই পরিবার ভিত্তিক, আপনি দেখুন তো কটা আছে, দাঁড়ান, পরিবার ভিত্তিক বাড়ি সারানোর টাকাটা দেখুন। বাড়িটা দেখুন, 3টে, দাঁড়ান, 3টে, 4টে, 5টা, 6টা আছে। একটা কি করে, 2টো তো 8টা। এক্ষুনি করে দিচ্ছে, আপনি একটু আসুন, ওনাকে করে দিন, ওনার হাতে দিয়ে দিন। ওই বাড়ি যে 2টো বাকি আছে এখনো, আর এমনিটা দিয়ে দিয়েছে। আর পরে আরো 1 লাখ টাকা করে দেবেন, আমি ওটা সিএসকে দিয়ে বলে দিচ্ছি। আর হসপিটাল, হ্যাঁ, উনি সবাইকে দিয়ে দেবেন। আর হসপিটালের টাকাটা আমি গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, হসপিটালের টাকা। না না, পাড়ায় যারা ছিল সবাইকে ফিরিয়ে আনবে, পাড়ার লোকেরা, হ্যাঁ যাচ্ছি, পাড়ার লোকেরা পাড়ায় থাকবে। আর পুলিশের পিকেট স্ট্রং করতে হবে। আমি আর কোনো ফার্দার কোনো ইনসিডেন্ট কথা শুনছি, ডিজিকে সাথে করে নিয়েছি, 3 দিন ধরে ওইখানে বসে আছে, আপনারা জানেন না হয়তো। এই ঘটনায় আপনার ঘরের লোক মারা গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় মারা গেছে। ওই যে 2টো বাচ্চা আছে, আর একজন ভদ্রমহিলা আছে। একটা ছুটি পেয়ে গেছে তো, তাহলে একটা কাজ করবেন, ভদ্রমহিলা যে 60% রয়েছে তাকে 1 লাখ দিয়ে দেবে, আর বাচ্চা যে 3টে আছে একটা ছুটি পেয়ে গেছে, ওদের 50 করে আলাদা দিয়ে দেবে, দিয়ে দেবো আমরা। ওনার হাতে দিয়ে দেবে, একজনের হাতে দাও, যাতে কোনো রকম এ না হয়। আমি যাচ্ছি, আমি বলছি, এই গ্রামে মনোজ, গ্রামে যারা থাকবে নিরাপত্তা যাতে কোনো অসুবিধা না হয়।
বাড়িতে গিয়ে যদি কেউ তার ঘরে কি কি আছে না আছে দেখতে চায়, বাইরে কিন্তু লাইট দিয়ে খুলে যাবে কিন্তু। তাকে বাড়িতে ঢোকাবে এবং দাঁড়াও দিচ্ছি, দাঁড়াও। বাড়িতে গেলে পুরো বাড়িতে পড়ে না যায়, এইটা দেখে নেবেন। জীবনের যাতে কোনো ঝুঁকি না হয়। পুলিশ সাথে যাবে আর টোটালটা আমি ওনাকে দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, এডিএম সাহেব থাকছে, ওরা থেকে এটা করবে। আমি একটু হসপিটালে যাচ্ছি। ममता बनर्जी नेल के देयाबन जहां सेंगेल तेको आतार कते को गोज आकाना उनको ओड़ा रेना जाते घारोज को बनाव दाड़े मा साउते उनको घारोज रेन हर जाते चाकरी को नामा ओना बाबते आबो बो नेल के आजे चेक एमात को साउते भादो सेकरेन घारोज हर को चेक एम रेना कथा होय ले आकादा आर ओना साउते जहां नीत तीक्चे लगिते हॉस्पिटल रे भर्ती मेना आकाद को उनको हो गोड़ो सपोर्ट कौडी एम रेना कथाई मेना कदा और नीत ममता बनर्जी बगटुई अतुखन उडुक काते रामपुर हाट हॉस्पिटल चला लगिते मोहडा आकाना बाड़ाई तना कथा काना ओते महा निदे बेड़ा हइलो बगटुई अतुरे जहां घटन हुया काना नुआ बाबदते ममता बनर्जी तेहेने सेटेरा काना ओना बगटुई अतुरे आ जहां 8 गोटांग हर को गुड़ा काना उनकुरेन घारोज हर गोड़ो सपोर्ट कौडी मेन्दो ओड़ा रेना गोड़ो सपोर्ट कौडी साउते घारोज रेन हर को जाते चाकरी को नामा ओना एम रेना कथा होय लेया कदा साउते चेक कोई एमात कुआ छोटोर सामांग रे और नीत ममता बनर्जी रामपुर हाट हॉस्पिटल ते मोहडा काना जहां तीक्चे लगिते ओंडे हॉस्पिटल रे भर्ती मेना आकात कुआ उनको नेल बाबते साउते मेना कदाय उनको हो गोड़ो सपोर्ट कौडी एमा कुआ जहां लेका बन नेल के आ ममता बनर्जी ओंडे सेटर काते 10 गोटांग घारोज रेन हर 12 लाख टाका मेन्दो ओड़ा बेनाव लगित कौडी चेक एमात कुआ साउते जहां क्षतिपूरण लेकाते गोड़ो सपोर्ट कौडी एमाकात कुआ और बाडाई नामोग काना नुआ घटन रे जहां रेन घारोज हर को बोंगा तला काना उनको जाते घारोज नापाय साइते को चलाव दाड़ेया मा ओना बाबदते उनको चाकरी एम रेना कथा होय लेया कदा ममता बनर्जी तेहेन रामपुर हाट रेना बगटुई अतुते सेटेरा कानाय जहां लेका बो नेल केदा जे उनी दो थानी थोड़ को सावे गापाल मारावा कदा साउते क्षतिपूरण लेकाते उनको गोड़ो सपोर्ट कौडी एमाकात कुआ साउते जहां कोआ नुआ वायलेंस खातेते ओड़ा को आतारा कान ताकुआ उनको बाबते उनी 12 लाख टाका काते चेके एमा कुआ जाते घारोज को बेनाव दाड़ेया मा साउते जहां हॉस्पिटल रे एडमिट रे मेना आकात कुआ उनको तीक्चे बाकराते गोड़ो सपोर्ट कौडी एम रेना ए मेना कदा और मेना कदा नुआ घटन रे जहां जोपड़ाव रे मेना आकात कुआ उनको हो जोथात सस्ती को नामा और नुआ घटन रे ओना अतुरेन के किछुगान हर को अरेस्ट आकात कुआ नुआ बाबते थानी थोड़ को मेन जे उनको दो दोषी बांग काना को एनते रेहो उनको दो को अरेस्ट आकात कुआ और उनको जाते थाना खन को आड़ा कोमा ओना रेना अरदास होको दो हो आकादा साउते नुआ घटन रे को जोपड़ाव रे मेना आकात कुआ थानी थोड़ से बाहरे हर नुआ हो तुनकी तलाश काते को नेलेदा पुलिस साउते एसआईटी टीम नुआ कथा ममता बनर्जी ओडे सेटर काते मेन केदाय आ थानी थोड़ को कथा लई तुलुई अबो बो नेल के आ थानी थोड़ को आको गहिर दुख को सदरा कदा साउते को मेना कदा जे उनको नुआ रेना न्याय बिचार को नामा और ओना बाबते ममता बनर्जी बो नेल के देया जे 12 लाख टाका काते घारोज बेनाव लगित कौडी गोड़ो सपोहत कौडी इने तायम ओड़ा पिछि चाकरी एम रेना कथा होय मेना कदा साउते नुआ घटन रे जहां जोपड़ाव रे मेना आकात कुआ उनको हो जाते साप काते कोडरा सस्ती को एमा कोमा ओना बाबते हो ममता बनर्जी मेना कदा साउते जहां नुआ घटन रे लोआ काना को मेनखा नीत हबिते हो जीवित रे मेना आकात कुआ उनको तीक्चे लगिते कोलकाता कोन स्पेशल एक्सपर्ट टीम सेटेरो आको रामपुर हाट हॉस्पिटल ते नुआ कथा होय मेना कदा और नीत ममता बनर्जी उनी दो रामपुर हाट हॉस्पिटल ते चला काना जहां रे उनको घल आकान हर को तीक्चे लगिते ओंडे एडमिट रे मेना आकात कुआ बाडायो काना इने तायो मित प्रशासनिक बैठक रे हो उनी दो सेलेदोआ ममता बनर्जी तेहेन रामपुर हाट रेना बगटुई अतुरे सेटेरा काना ओना घटन रे मेन्दो जहां वायलेंस हुइलेन ताहे काना ओना घटन रे अडी आयमा हर 8 गोटांग हर जीवी को आलाया ताकोआ मेन्दो
नुआ घटन बाबद तेगे गोटा वेस्ट बेंगल साउते गोटा दिसम गे हुलचम कावाकाना और नुआ घटन रे जहां दोषीदार को मेना आकात कोआ उनको जाते जोथात शास्ति को न्यामा ओना बाबद ते वेस्ट बेंगल शिरोमंत्री ममता बनर्जी आंदे एम आकादाय साउते मेना कादाय फॉरेंसिक टीम नुआ घटन रेना तुनकी तोला सायम एसआईटी टीम होते हिंको सेटेल लेन ताहे काना तुनकी बाबद ते उनी मेना कदाय नुआ घटन रे जहां जोपड़ाव रे मेना आकात कोआ उनको थानित होर को हुई होचन से बाहरे होर सानाम के सस्ती को न्यामा साउते नुआ घटन रे जहां को हन हुई आकाना मेंदो जहां को ओड़ा दुवर लो तोरज आकाना साउते जहां को बोंगा तला आकाना उनकुरेन घारोज होर को गड़ो सपोहद कौडी एम आकात कोआ साउते घारोज बनाव लगित ते 12 लाख टाका काते हो उनी कौडी एम आकात कोआ साउते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ काना जाते उनको घारोज को चलाव दाड़ेया मा नापाय सहिते ओना बाबद ते हो उनी दो चाकरी एम रेना कथाय मेना कदा नुआ बाबद ते आरो जस्ती सहित मन बाडाया ओना लगित ते इंसारानी जोपड़ाव रे मेना आकादेया न्यूज डेस्क खन बापी रुंडू बापी जहां लेका आबो बो नेल केदा ममता बनर्जी ओंडे सेटेर काते गड़ो सपोहद कौडी एमात कोआ साउते ओड़ा बेनाव लगित कौडी होई एमात कोआ से काउंटी रेना चेके एमात कोआ आर मेना कात कोआ जहां नुआ घटन रे को हन हुया कांता कोआ से उनकुरेन घाड़ो छोड़ को बोंगा तला काना उनको उड़ा पीछे चक्री एम रेना कथा होय मेना कदा मेनखान नुआ ते की उड़ा होड़ खुशी रे मेना आकात कोआ उनको कथा लेकाते चेत बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना एकल जहाल काते सरकार जहाल काते गड़ो एमाव का नवा एका के सडी कथा कान गया जहाल का बुन बाय दले का नवा वायलेंस घटन मा हुई कान गया वायलेंस घटन नवा नेल काना जे गेल गोटांग हर को जीवी चलाव काना जीवी मा चलाव कान गया मेनखान जहाल काते नेल काना जे सरकार जहाल काते गड़ो एमो काना रे नापाय पौड़ी लहा पदाय साथे नेलो काना जे नितो जहां को गेल गोटांग हर को घारो चोर को चक्री मोर एक कथा मेन का साथे नितो जहाल का नेलो काना जे जहां हर को गय काना उनको 9 लाख टाका ते एमा को नुकाना कथा नुकाना बाबू बड़ाय के आपन मेनखान जहाल काना नेल जामो काना जे नुकाना नीका बम जहां का घटन मा हुई कान गया मेनखान घटन रे नितो सरकार नवा पौड़ी अडी मारा नापाय कान गया घारो चोर को तो अडी गान दुख मेना का को साथे नितो बड़ाय लेकान गया जहां का से ममता बनर्जी लय के जे ओंडे नितो जहां तिरल नितो गल मेना कदिया उनी सा हॉस्पिटल न्यापाम लगी चला कना और उनी हो इसकार ते 1 लाख टाका कौडी माया नो को नेल का नवा जे नुकाना वायलेंस घटन मा हुई कान गया मेनखान सरकार नवा रे पौड़ी लहाव का जे जाते नुकान हर को नापाय हुई दड़े मा साथे नेबुन बाय दड़े कान गया मिटन चक्री हो गेल गोटांग हर को चक्री हो एमोरिया कथा में का घारोज पिची तो नवा सरकार पास्ता कोना आज सीएम ममता बनर्जी तीन चलाव कते जहां का आज उनको हर सा गलमरा कते नवा जिनिस बड़ाय आमला जे उनको हर को जहां दुख रे मेना का को साथे नवा नु कथा को ले केदा जे नितो चिलका ओने जहां तने के हर मेना को जहां आतु कोना बाहर को चलाव कना उनको चिकाते ओड़ा को रोल जुआ नवा मीटिंग अडी मारंग पौड़ी सरकार इलाका जहां का उनको जाते बोतर उनको चाबा तक साथे उनको जाते ओड़ा को रोल हे जड़े मा नलगिते ऑर्डर जाते प्रशासन मेना का को उनको प्रशासन भाई मेता को जे नुंकाना पौड़ी लाहे पे जाते उनको जाते और ओना आतु रे खन बतर ते बाहर को चलाव कना उनको जाते ओड़ा को रोल दड़िया मा ताते मिटे जिनिस मेना कदा जे नितो जहां काना सिचुएशन ओने ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ से ओने हर को जहां बतर रे मेना को जहां काना वायलेंस घटन मा हुई कान गया वायलेंस घटन साथे हर को जहां बतर नित अंतर मन रे मेना का गया बुम बड़ा दले का जे किछगान हर जे बांग अडिगान हर गी ओंडे आतु बगे गते एटा ओड़ा को चलाव कना मेंदो अकरन जहां रिलेटिव मेना का को उनको ओड़ा को चलाव कना उनको चलाव कते ओंडे मेना का को चला से उनको बड़ा दले का जे आले चलाव का फिर आले चला नो कना अटैक हुई दले मेनखान उनको बड़े कोना जे नितो जहां तने और मेना का को सीएम ममता बनर्जी नवा कथा मेन के जहां तने की हॉल नोडा खन बाहर को चलाव कना उनको जते रुअल जुमा को नवा नित नोडे प्रशासन नित को नेला उन घड़ी जहां मेन गाना जे नितो जहां का ओंडे घटना घटाव कांत्रा सरकार पास्ता कोना जहां गड़ो को माइक उमा को ओंडे हड़ को नवाल गे सरकार पास्ता कोना अडिगान नापाय पौड़ी नवा लहाव कदा तो को मने बापी आबो जहां का बन बाडाया जे नुआ घटन बाबते तुनकी लगी एसआईटी टीम को गठना कात को मेनखान नुआ मारांग होबो नेला का अनिस खान गोई घटन रे एसआईटी टीम को गठना कात को मेनखान नीत हबिते उनको रिपोर्ट बांग को एम दाड़ाया कदा मेनखान नुआ घटन इदी काते हो नीत एसआईटी टीम को गठना कात को आ विरोधी दल को मेना कदा नुआ घटन रे ओ जोता तुनकी हुयो आमेनते बांग मने हुयो कना मेनखान नीत चित मने हुयो कना जे एसआईटी टीम तुनकी कमी होड़ा 3 हबिते को पुरो दाड़ाया एकल जहां का नितो बड़ा कोलकाता हाईकोर्ट नवा बाबते नितो जहां का सरकार नवा कथा मेन कदा जे तिहिन 2 बजे हबिते जहां का केस डायरी जहां मेना कदा नवा घटन रे जहां वायलेंस घटन रे केस डायरी मेना कदा उना तिहिन को हाईकोर्ट को जमाया तो नवा तो बड़ा अपना जे केस क्लियर हो जे चित मामला करा नवा रे जहां बड़ा दले कना चिता नवा वायलेंस घटन होइला नवा शामिला सहित बड़ा जाम दले कोलकाता हाईकोर्ट पास्टा कोन जहां का केस डायरी चलावन था के नवा रे केस रे सनाम डिटेल्स बड़ा जाम दले मेनखान जहां का बड़ा दले कना जे नवा दितो जहां तने के से ममता बना जाया पास्टा कोन आया सरकार होते जहां का कमी दा डी नापाय कमी कान गया चिता से नितो जहां का ना बुन दले कना जे नितो
ᱡᱟᱦᱟᱸᱞᱮᱠᱟ ᱟᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱚᱲᱚᱭ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱥ ᱢᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱩᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱡᱮᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱠᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱤএᱢ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱟᱹᱲᱤ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱢᱟ ᱵᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱥᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱫ ᱢᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱭ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱠᱚ ko ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ko ᱚᱣᱟᱨ ko ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱤএᱢ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱠᱟᱞᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱮᱢ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ 1 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ 2 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 1 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ 2 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ 9 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱩᱢᱤ ᱡᱤᱱᱤस ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱲ ᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱣᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤएम ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ आयमा सारहाव बापी आबो जहां लेका बोन बाडाई किया जे ममता बनर्जी मेना कदाय जहां बोंगा तला कना को उनको मा बांको रुड़ हिजुआ मेनखान ओना खातिर ते ओकोया जीवन हपित रे ताहेना से बांको बांचा नोंका दो बांग हुई दाड़ेया ओना खातिर जहां हड़ को बांचाव रे मेना अकात कुआ जहां रेन घारोज हड़ को बांचाव रे मेना अकात कुआ उनको गड़ो सपोहत कौडी एम अकात कुआय साउते ओड़ा बेनाव लगित हो 2 लाख टाका काते कौडी एम अकात कुआ आ जहां रेन घारोज हड़ को बोंगा तला कना उनको घारोज रेन हड़ को दो 9 लाख टाका काते गड़ो सपोहत कौडी एम अकात कुआ साउते जहां घारोजा हन हुया कना नोआ वायलेंस खातिर ते जहां कुआ घारोज आताराकाना से चाबा उतराकाना उनको घारोज बाबते 2 लाख टाका काते कौडी गड़ो हुई एम अकात कुआ नित ममता बनर्जी रामपुर हाट रेना हॉस्पिटल ते चलाक काना जहां घर रे हड़ को मेना अकात कुआ उनको तीक्छे लगित गड़ो सपोहत कौडी एम बाखराते ओंडे सेटेरोक कानाय साउते उनको सला होय गापाल मारावा आ नुआ घटन बाबते बाडाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤक ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ